तेणु 108 एटा अच्छी एटा शताब्दी काल ये जिनस तेणु आर के हिसाब के करी नाहांती कि करी भी पारिबे ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति ब्लॉग्स। वो आपण प्रिय कान्हा भाई आपण माने वीडियो रे देखुचंदी जे मंदिर जने दी जन पूजक वृष मूर्ति विषय रे कहउछन तार रहस्य विषय रे से रहस्य को जानिया पई आपण पूरा वीडियोटा देखिया पड़िबो। तो फ्रेंड्स, आज आमे गोटे पवित्र जगह को जाउचे। सेही पवित्र जगहटी वीरभद्रेश्वर मंदिर नाम परिचित। एही वीरभद्रेश्वर मंदिर एक पुरातन किंवदंती भरा प्राचीनतम मंदिर कह जाए। ए मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य त्रयोविंश शताब्दी रे ए मंदिर को प्रतिष्ठा करथिले एवं ए मंदिर बहुत रहस्य मध्य रही एवं किंवदंती भरा ए मंदिर। सो फ्रेंड्स, आमे आज वीरभद्रेश्वर मंदिर जीवा सेठाकार गवेषक एवं मंदिर पूजकों ठारू आमे किछि पौराणिक तथ्य एवं किंवदंती विषय रे जानिबा एवं मंदिर देवादेव महादेव को दर्शन करिबा, मंदिर बुली देखिया सेठाकार सौंदर्य उपभोग करिबा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हाय फ्रेंड्स, ये हूँ देखो वीरभद्रेश्वर मंदिर। यहाँ महांगा निर्वाचन मंडली रे कटक ठारू 50 किलोमीटर दूर अवस्थित। यह हूँ एक प्राचीनतम पौराणिक किंवदंती भरा मंदिर एवं यह त्रयोविंश शताब्दी मंदिर। कह जाए जे एठारे सत्यजुगुरु महादेव पूजा पाई आसते बेले कला पहाड़ समग्र हिंदू समाज उपर आक्रमण करथिला एवं समस्त मंदिर विध्वंस करुथिला। एही मंदिर होउची से विध्वंसर अन्यतम। एही कला पहाड़ एही मंदिर को विध्वंस कर देथिला, किंतु प्रत्नतत्व विभागर पर्यवेक्षण रे एही मंदिर को एबे पुनरुद्धार करा जाई अछि। त्रयोविंश शताब्दी रे एही मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य प्रतिष्ठा करथिले। यह इतिहास रे उल्लेख रही अछि एवं एही मंदिर रो कारुकार्य अति सुदृढ़। गणेश एवं कार्तिक मां पार्वती मूर्ति परिचय दिए एही सेही समय रो सुदृढ़ कारीगरी एवं पौराणिक किंवदंती रो। पुकुर पागा बोले सन्नी हो और तो पति सुर गुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशुनांपति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तवचनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरं। ओं दिव्यकुंडल हारमज्जल मस्तकज्जल लोलितं गाढकुंतल नेत्रमज्जल चंद्र शीतल भासितं पार्वती पति त्राहिमां भवसागरं ब्रह्मरूपिणी विष्णु मोहिनी सर्वक्षेत्राणि शोभितं देहधारिणी भस्मलेपन चर्म धारण सृष्टि धारण प्राचितं पंचवानन काम मर्दन योग साधन साधितं हे शिवापति पार्वती पति त्राहिमां भवसागरं देव किन्नर देव गोचर भूधराधर भूषितं आदि गोचर जानकी पर मंत्र साधने साधितं। ओम विश्वनाथ वीरभद्रेश्वर ओम गौरंग
संसार सार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव निराश्रय मा जगदीश रक्षं निराश्रय मा जगदीश रक्षं बाहरी करो हनुमान तृतीय जुगमल ओम रुद्रात्मक ओम फट ओम रुद्रात्मक ओम फट ओम रुद्रात्मक ओम फट जय महावीर सिद्ध महावीर संकट मोचन जय हनुमान पवन तनय संकट मंगल मूर्ति जय जय राम तेणु 108 एटा अच्छी एटा शताब्दी काल ये जिनस तेणु आर कि हिसाब कहीं करी ना कि करी भी पारिबे ना 108 टा हबो ना 116 112 113 एंड हो ये प्रभु माया बहु माया तो प्रभु पानी ये होची मंदिर सब प्रभु का सब ईश्वर मंगल कर प्रभु ये सब माया 108 हबो ना ये बुसक बाहर एपड़ गले एपड़ बुले ये एपड़ ये बुटु एंड गनिबे एपड़ आरंभ करी एपड़ देखिले 108 हबनी 112 113 116 एंड चलियो ये हटी तो एते माया वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवै पार्वती मारी जरी जरी वीरभद्रेश्वर मंदिर विगत आपणकर 10वीं शताब्दी जितेबाला विक्रमादित्य राजत्व समय थिला से समय गोटे शैव संप्रदायर माने उपासना पाई ये गोटे मंदिर प्रतिष्ठा से करते राजा राजोड़ा समय से किसी मंदिर आरंभ होता तापर ये अंचल आखपाख अंचल प्राय 20-30 खंड मौजार लोक मैंने आराध्य देवता इष्टदेव भाव में मानिकी पालन करती विशेष भाव में शिवरात्रि एवं अन्य शिवंकर जिते सब कार्यक्रम एगुड़िक सब पालन हुए आर स्वतंत्र गोटे संप्रदाय गोटे भोपा संप्रदाय अन्य नाजीमत मैंने अच्छा से 12 मास विभिन्न प्रकार शैव उपासनार जहाँ कार्यक्रम से सामिल हमें आपको आउ टे गोटे कथा होता जितेबाला आमर जड़े तंत्र साधक जगन्नाथ बाबा बोलिकी जड़े विशिष्ट साधक सी जगार गोटे रुद्र महायज्ञ विश्व शांति रुद्र महायज्ञ गोटे व्यवस्था कले प्राय 2 पीढ़ी खंडे होगला से यज्ञ चली माघ मसरे कार्यक्रम करा जाए तेणु से जो यज्ञ से यज्ञ भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न उपाय करा जाउथिला एठी मंदिर एभली अवस्था आज देखुछंदी ए मंदिर पूर्व आउ गोटे प्रकार मंदिर थिला ताकू पत्रतत्व विभाग सरकार के तरफ ताकू नेला परे से जो पुराना मंदिर थिला ताकू भांगिकी ए नूतन रूप रे एभली भाव करिसंदी आउ यार गोटे स्वतंत्रता अछि ए मंदिर रे माने वीरभद्रेश्वरंकर लिंग तो अछि से लिंग रे मां पार्वती अछंती सीटा होछि गोटे स्वतंत्र एवं समग्र ओडिशा जिते शैव मंदिर सब अच्छी देखिले अनुधान कले जना जाए ये मंदिर ये मूर्ति कौटी ना कहीं आमर शैव पुराण तथ्य अनुजाई अच्छी जे अर्धनारीश्वर शिव होती अर्धेक पार्वती अर्धेक शिव तेणु भावुँ से क्रम बोधे से जो राजराजुड़ा मैंने लिंग में पार्वती को आसीन कर उभयर
ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଉପାସକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାସୁଆ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି। ବାସୁଆ ବଳଦଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଗୁନି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ରହିଛି ଘାଗୁଡ଼ି 108 ଘାଗୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁ ଲୋକ ବହୁ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଗଣିଲେ 108 ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ 110 କେତେବେଳେ 106 କେତେବେଳେ 107 এইଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆରା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ସେ ତିଆରି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାସକ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପଛପଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଗିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଳୟ ଚାରିପଟରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଯିଏ ଜଟାରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। এইଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର କଥା। ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନବଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମହିମା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସହିତ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗୋପାଳପୁରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଠି ଯୋଉ ହନୁମାନ ମୁଖା ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହଧାରୀ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ସେମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମୁଖା ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୋଟେ ରହିଛି। କାରଣ ଯୋଉଠି ଗଲେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିଲା ସେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ଆସି ଅଧିକା ପଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇ ସେଥିରୁ ଖ୍ୟାତି ପାଆନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମାଳିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭୋପା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଉଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରିକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାଜିମନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଖଞ୍ଜାଗଲା। ସେ ଜମି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟାକି ରାଜଦୋଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ପରିଚିତ। ହେଲେ ମହାଦେବ ଇଏ ଦୁହେଁ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଚୂଳମାଳ ସର୍ପ ଏମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଆମର ବିମାନ ଯାଏ ସେ ବିମାନରେ ଚୂଳମାଳ ଶିବ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଉଭୟ ହରି ଆଉ ହର ସେ ବିମାନରେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଟୁଆରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ପଟୁଆରେ ଗଲାବେଳେ ରୋଷଣୀ ଯୋଉ ବାଜିକି ଯାଏ ସେ ରୋଷଣୀରେ 108 ଘଣ୍ଟ ବାଜିକି ଯାଏ। 108 ଜଣ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ନେଇକି ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ମଠ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ବିଦୁରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ମାନେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କରିବେ କଣ ଆଳତୀ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆଗେ ସେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଧରେ ବିମାନ କାନ୍ଧେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ଘଣ୍ଟବାଲା ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ ସିଏ ସେଠୁ ଆଳତୀ କରନ୍ତି। ଆଳତୀ କଲା ପରେ ହରିହର ଦର୍ଶନ ସେଇଠି କରନ୍ତି। ତାପରେ ହରିହର ବିମାନରେ ପୁଣି ସିଏ ଆଗ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଧା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ସମୟରେ କଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ଧରି ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସେଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କହିଲି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 9 ଦିନ ଧରିକି ଯଜ୍ଞ ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ସେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସରକାରଙ୍କର ଆ ପ୍ରତି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣତା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ମାନେ ରାଉଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଭୋପା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସେବା ଯୋଉ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ये उभयंकर समन्वय एटी ट्रस्ट बोर्ड गोटे गठन करा जायकी कार्यक्रम चलती जहाँ मंदिर अवस्था आज जहाँ देखुं 20 वर्ष 30 वर्ष तले एभली नथला एटी सामना जो पक्का अन्य कथा धीरे धीरे सौंदर्यीकरण करा योजना चली।